ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ବୋଟିଂ ଏରିଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିକିନା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୋଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକିନା ତାପରେ ନୌକାରେ ମୁଁ ବସି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବୋଟିଂ ମୁଁ କରୁନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି 2 ଜଣ ଲେଖା ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ନୌକା ଭାଇ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିନା ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇକିନା ଯାଉଛି। नौका भाई नाम को भी पानी भीतर मजा मजी को आनी आसले देखो कितने सुंदर पानी फुल भाया मैंने ऊपर को उठुची आते सुंदर लगुच बोधे भावुँ मो माछ छड़ाई ना पानी फिल्टर होते पानी थंडा रते सुंदर व्यू देखा जाऊँचे। मत तो भारी बढ़िया लगे आपण मानक केमी लगे मत कमेंट करके जनइबे आ लाइक करदे सब्सक्राइब करदे। आ चलो एबे घर को जीवा देखा सांग नेक्स्ट वीडियो रे रोची बाय बाय।